शिक्षण म्हणटा तोच एक गंभीर विषय, व्हेरी सिरियस विषय. कित्याक शिक्षणांतल्यान आमी गोंयचे युवकांक स्वावलंबी करपाक शकतात. आनी दुसरो मार्ग ना. शिक्षण होच एक मार्ग युवकांक स्वावलंबी करपाचो. आनी एक बरें शिक्षण तर दिलें सो तातूंतल्यान ह्युमॅनिस्टीक मूल्यां आनी मॉडर्न कल्चर, कळ्ळें कितें म्हणलें, मॉडर्न कल्चर आनी ह्युमॅनिस्टीक मूल्यां आमी भुरग्यांक दिवपाक आमी शकपाक जाय. आनी तातूंतल्यानच एक बरो समाज घडपाक शकता. आतां आमी एक इश्यू आतां बर्निंग पळय दवरला 5 काय 6 वर्स जालीं, तो इश्यू ऑफ मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, MOI इश्यू. गोवा फॉरवर्डाचो एप्रोच MOI इश्यूक असो आसतलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तें पालकाची जे पळय तांकां पळय चॉयस करपाचो जे पळय स्वातंत्र्य पळय जाय तें आमी रिस्पेक्ट करतले. गोवा फॉरवर्ड रिस्पेक्ट्स फ्रीडम ऑफ चॉयस ऑफ पेरंट्स. सरकाराची काम बरी इश्कोलां तयार करपाचें, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो आनी बरे शिक्षक दिवपाचे. शिक्षकाचे कंटिन्युअस ट्रेनिंग चालू दवरपाचें आनी भुरग्यांक बरे शिक्षक दिवप आनी बरी इश्कोल. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक व्हडली चॅलेंज ना, कित्याक पयसो वतलो जाल्यार बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता. पूण बरे शिक्षक दिवप ही एक मोठी चॅलेंज आसतली सरकारा मुखार आनी गोवा फॉरवर्डा मुखार. आनीक MOI पळय आसा, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो पालकाचो आनी भुरग्याचो हक. ग्रांट्स सगळी रिकॉग्नायज इश्कोलांक. आमी ग्रांट दिता तेन्ना MOI पळोवपाक ना. जी पळय इश्कोल पळय रिकॉग्नायज पळय करता सरकार, आनी त्या इश्कोलान जर ग्रांट तर मागलो, त्या इश्कोलांक ग्रांट मेळटलो. कित्याक थोडी इश्कोल अशी आसतली ती म्हणटात आमकां ग्रांट नाका, कित्याक सरकाराची थोडी बंधन पळय आसा ती तांकां फॉलो करपाक नाका. दॅट्स अ डिफरंट इश्यू. पूण एक फावटी इश्कोल रिकॉग्नायज केलें ताका सरकार ग्रांट दितलेंच. आनी ग्रांट दिता तेन्ना MOI कितें हें सरकार पळोवपाक ना. सरकार फक्त पळयतलें इश्कोल कशी बरी करप आनीक टिचराचे गूण, टिचराची क्वॉलिटी कशी वाडोवप. आनी जी पळय सरकारी पळय इश्कोलां पळय आसात, सरकारी शाळा आनी सरकारी इश्कोलां, ताजेर अजून सरकारान इन्वेस्टमेंट केलोच ना. जशी बांदोडकरान बांदिल्ली तशीच आसात ती. म्हाका दिसता कितलीशी इश्कोलां आसतली तातूंत भितर टॉयलेट फॅसिलिटी पसून आसपाक ना. आमचो मोख आसतली की सरकारी इश्कोलां पळय आसात तांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जशी खाजगी क्षेत्रांत इश्कोल आसात तो लेवलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी इश्कोलांक हाडपाचो. कित्याक सरकारच पयशे दिता प्रायवेट सॅक्टराक फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी आपल्याली इश्कोलां ताची उदरगत करना. ह्याच वेळार आतां नवी एक सरकारान स्कीम एक पिल्लू सोडलें तें 400 रुपया पर स्टुडंट पर मंथ हो एक नवो तियात्र सरकारान सोडला. आनी तातूंत भितर आतां कन्फ्युजन जातली चड. आनी हें जेन्ना सरकारान नवें पिल्लू सोडलां तेन्ना सरकारान सांगलां की पयलीं पळय स्कीम पळय दिल्ली ताणें पोरूं ताणें स्कीम कितें दिल्ली, खंयच्याय मॅनेजमेंटाक जर तर एक रिजनल मिडियमाक जर इश्कोल स्थापन करपाक जाय, म्हळ्यार कोंकणीन नाल्यार मराठीन, तर ते नवे इश्कोलाक सरकार 12 लाख म्हळ्यार 17 लाख अनुदान दितलो. 17 लाख अनुदान दितलो, तातूंत 12 लाख पयलीं दितलो आनी मागीर प्रत्येक वर्साक 1 लाख करून 5 लाख दितलो आनी टोटली 17 लॅक्स. आज सरकार सांगता आमी एक नवें कितें हाडलां, मोर कन्फ्युजन, नवो तियात्र, 400 रुपया पर स्टुडंट पर मंथ आनी ताका ती स्कीम काडटात म्हणून. ही स्कीम पळय आसा ती फक्त आमची नजरे आयल्या ते प्रमाणे ही सरकाराची स्कीम 17 लाखाची स्पेशल ग्रांट स्कीम पळय आसा ती फक्त 2 इश्कोलांकच फायदो जालो म्हणून. बाकी इश्कोलां हाजो फायदो घेवपाक शकना कित्याक ते स्किमी भितर जी पळय कंडिशन पळय आसात ती कोणीच फुलफील करपाक शकना. सो ताजें सोल्युशन कितें की कंडिशना भितर बदल हाडपाचो. ती स्किमच भायर उडोवपाची न्ही. ही स्कीम भायर उडोवप म्हणल्यार सरकाराक नवी इश्कोलां रिजनल मिडियमांतल्यान आयिल्ली नाकात हाजो असो अर्थ जाता की तुमी ती स्कीम पळय केल्या ती एनकरेज करपाक आनी ती स्कीम तुमी काडून घेतात. सो ही स्कीम काडून घेवप न्ही हें आमचें मत. बेजिकली सरकाराक तेन्ना दिसतालें की नव्यो शाळा जर ओपन जातल्यो स्थानीक माध्यमांतल्यान जाल्यार तांकां ही 17 लाखाची इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाक ही स्कीम आशिल्ली. सरकारा कडेन खूब रिजनल भाशांतली जी शाळा आशिल्ल्यो नव्यो ज्यो नव्यो स्थापन केल्ल्यो 2012 उपरांत
हे सरकार येतगीर जाणीच सांगिल्लें की स्थानीक भाशेंतल्यान शाळांक आमी प्रोत्साहन दितले म्हण. ताका लागून खूब जाणांनी गोंया भितर नवी शाळो सुरू केल्यो, थिंकींग दॅट की सरकाराची ही 17 लाखाची येवजण तांकां मेळटली म्हण. सरकाराक ह्या वेवस्थापनांनी एक निवेदन दिलें की तुमच्यो अटी इतल्यो जाचक आसात की ह्यो कोणच वेवस्थापन ह्यो अटी पुराय करून ही स्कीम तेजो लाभ घेवपाक शकपाना म्हण. सरकारान अटी शिथील केल्यो ना, स्कीमूच उडयली. म्हणजे दिस इज परफेक्टली लायक थ्रोईंग द बेबी विथ द वॉटर, अशे तरेचें हें जालां. तुम्ही स्कीम आमी सांगिल्लें की स्कीम मातशी रिवायज करात सो दॅट ताचो फायदो सगळ्या वेवस्थापना मेळूं दी. आतां सरकारान स्कीमच बदलली, नवी स्कीम हाडला. आता नव्या स्किमी प्रमाणे सरकार सगळ्यात ज्यो रिजनल भाशा ज्यो आसात, स्थानिक ज्यो भाशा, त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक, प्राथमिक शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक ग्रांट दितले 400 रुपया प्रमाणे अशें ते म्हणटात. एखादी ही बी स्कीम फाल्यां परती रिवायज जावपाक शकता. म्हाका एक सांगात, ही स्कीम नवी शाळा कशी फायदेशीर ठरतली? नवी शाळा फक्त 3 वर्सां पयलीं सुरू जालात. नवी शाळां भितर भुरगे आसात 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 मॅक्झिमम. हाजी पयलींची ज्यो शाळा आसात स्थानीक माध्यमांतल्यो, तांचे कडेन 400, 300, 500, 600 भुरगे आसात. सो हाजो चडांत चड फायदो पयलीं ज्यो शाळा आशिल्ल्यो तांकां वतलो आनी नव्यो शाळा मातूय प्रोत्साहन ह्या नव्या स्किमींतल्यान मेळपाना. आमची मागणी आसा की सरकारान ही पयलींची स्कीम आसा पळय 17 लाखाची ती रिवायव करपा जाय, तातूंतली कंडिशन शिथील करपा जाय. आतां जेन्ना ज्या शाळेक ही ग्रांट एप्लिकेबल जाता, 4 वर्सां जर एखादी शाळा सुरू उरली जाल्यार ती शाळा मुखार सुरू उरतली. कोण दुकान तशें दुकान न्ही, ते आज ओपन केलें आनी फाल्यां बंद केलें. ही शाळा, सो सरकार जेन्ना एखादें वेवस्थापन शाळा सुरू करता, 4 वर्सां जर चल्ली जर जाय, सरकाराक कळपा जाय की ह्या शाळा मुखार, ही शाळा मुखार चलतली आनी आमी ताका ग्रांट दिवपाची म्हण. सरकारान कांय कंडिशन घालूं येता. जर तुमी जर ही शाळा सुरू करपाची नात जाल्यार ती ग्रांट तुमकां रिफंड करपा पडटली. दिस कंडिशन कॅन बी लेड. पूण डोंट इम्पोज सच कंडिशन्स दॅट नो मॅनेजमेंट इन गोवा टेक्स द बेनिफीट ऑफ दीस स्कीम. हे आमची मागणी आसा की ती स्कीम लागू करपा जाय आनी तातूंतली कंडिशन सरकारान शिथील करपा जाय.